Mainnya may mantan, pulan eman oman ben pelotan. Mainnya may mantok, manyaman nak foto juga. Mainnya may tongkat, kadang tong, kadang teket sehingga. Hai hoi. Jelas. Apa tradisi sedekah ni kami cocok ben syariat? Badi situng hadis para rabu nang kitab Jami'ul Kabir. Badi situng hadis. Apa kuah? Coba nak ustaz kanjeng Nabi. Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatil jumu'ah. Fi kulli lailatin wa fi riwayat akhar fi kulli lailatil jumu'ah yakifuna bihada'i buyutihim wa yunadi bi sautin hazin ya ahli ya aqaribi ya man sakanu diyarana waqtasamu amwalana hal kana minkum min ahadin yadhkuruna irhamuna qabla an tasiru mislana. Mun malam Jumat rona embase mati ro mole cing mancing yang terep-tepan ibu. Maka nabi orang kona lambe mun malam Jumat tak oleh aku mi terep-tepan. Napa? Terep-tepan jang ring kantohi. Jang ring banggalan terep-tepan, terep-tepan. Karena lambe orang lak lao, orang lenteng ni kemun malam aku mi terep-tepan. Mak bisa lampu kita masuk. Kan kan? Lampu kita masuk peteng aja lemutan. Jeding kiloan di lambok badan di jeding. Ada cok lambok mun kayak tabuk ningkong ke tengah tandon dua. Kapan ningkong pai cocok lalang di babar. Ngale kan engke kan? Jadi lambok jeding tak ada si bade karo kelemok jang ring bengkalan be ibu dina Roma. Pada kelemok. Takok tengah malam saat kami ke Budin Roma. Akhirnya lambok kanca kuda ni kemun tedu ngak sediakeun di benceret. Tengah malam cukup mi entar katrep-tepan dia. Sekanan neguk ceret, sekacer min ke sarung pah atuan koncong ceret dua. Tersangka nih berarti. Jadi terep-tepan ni kalau mbak pan ki laku biru hamdi. Biru nyapok gula. Nyapok gula, bukcak gula kelahiran tahun beluk sanga gula kelahiran beluk sanga. Jadi gula makin umur 16 tahun. Tak barjajem ya. Jadi gula ni kefuk beni kengkeni kengki kanak gula ni kemakin. Gula pada renjeng rajuki gula cak kengki kanak makin. Umur Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pun malam Jumat ada kalau mbak biar yang kona. Cak kami terap tepan kan tak berkira mbak. Ada apa? Baben embuk saya mati romole. Takut saya kemi tepak kamba. Kilam mbak. Tengah tereng kona nika. Mancing terap tepan ronamba nika. Pokok ada bunah. Ya ahli, ya waladi, cong. Tangana. Siapa senengi Roma aja? Ya man sakanu diyarana waqtasamu amwalana. Siapa senang ilim Roma aja? Orang yang sengalak tang tunya, sengeneng tang Roma. Hal kana minkum min ahadin yadhkuruna. Kaki pak bodoh saya ingat kang kok saya mati dia na. Mi cek bungan dalam kaki main game, main HP. Irhamuna kabula sirapa. Fa innana fi huznin tawil. Sengkok je sete sosa tak ada marina. Kaki kelak sosa lemah lemari. Beri ruwet satela jemper. Kok dia mulai masuk ke kuburan cong. Bakun ruwet sampai setia. Irhamuna. Sada kaira apa nak. Wala tabkhulu anna. Cerek mun kang kok se mati re. Qabla an tasiru mislana. Pong kaki kilok mati pada benko. Sada kaina, sada kain kok se mati re. Ini keben samarina maurib entar ben malam Jumat. Maka Nabi orang konah sebelum Jumat etan akhir ke ada. Sebelum maurib etan akhir ke ada. Masa cukup nyaman terakhir kata lima kiai. Apa? Marina maurib deki mbak mulai pentas sedekah. Pong kilok minta sedekah ke ada sebelum maurib nak foto nah. Makanya makin tradisi ini kan cocok ben syariat para rabu. Kecing ni kah tradisi kan tak cocok kalau ben syariat. Jadi saya cocok tori terus haki, saya cocok tori ambu haki. Saya biasa ngirim mun malam Jumat tori kirim makin bah malam Jumat cek sale Quran pasaan makin la ambu. Ambu lambek ni kapan sale Quran nyam beli aja makin make bengkalan mun sale. Kantor kadang jelasnya bulan ketibi saya baca lo tahu. Jadi nakin ada entek sebulan sekalian mun bedebon ustad ngecek sapa.
tak usah senikam biar lantar magi biti biar ceng kolok tahu si Arab tahu saja Arab cek magi Arab malaikat lo kena percaja potongan tak ngening pun tin tahu sadeng modang tuh ila hadratin nabi Allah cek ngobrol ngoan deki medeteng pas baca tepak kedua nabi Tram ya tahu sak ila hadratin nabi musal cek senika langsung kuburan assalamualaikum padaan baras bu deh haji tak payah gelak mun leceh pun kibur kan ring mate oning kabeh kesek gede bubi Saudi kan nek kebon padaan saya mbian di kemarin nek mah Fatihah kencer naik kere makina kapak benembu sampun sete al-Fatihah baca Fatihah mari maca Fatihah sampean pah maca Quran mun ngibu Quran tak ngibu Quran cek makin le gampang le beda HP makin cek makin mun beda HP ni ka Quran bisa sebut dalam HP makin jadi mbian pada tak ibu Quran muka HP maca Quran di HP tak napa Quran mbian saya maca mungkin HP na saya maca tak boleh genceran pah emet aki Yasin ya lagi di ngaki pak kok maca TV tak tahu mungkin HP na saya maca pada Rabu tak boleh genceran jadi kok tu sambian saya maca Oke, mari nih bola. Oke. Toran kan. Iya deh. Jadi kimo nih kau ngabit kan baca cukup mie kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pana periwayat ngubu kempang. Tore, dan kula mendapat situng hadis ki. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini fil Madinah. Au kama qol. Kanjing Nabi situng bekto toman lebet dua kuburan Madinah. Yu'adzabani. Kuburan dua ni ka esena tempon eseksa. Wa ma yu'adzabani min kabir. Bahkan sekedua ni ka beni eseksa ilum kubur beni gara-gara kala bentu saraja. Beni itu saraja. Situng la yastabra minal baul. Akemi tak bersih. Ada mun kan ni mun di Bangkalan sering gula mobilan pah ada beda trek pah hambu mendadak supir. Keluar supir pah nalbut kabban darwane. Atole yang kuda ada mabi gula pah ngoko sebenarnya. Ternyata iku micung menceng. Selte pah pemasok boleh. Cerok norok tak tahu kakek bu. Are grup natang kancah. Situng. Jadi esek seidum kubur nika gara-gara agemi tak bersena aja sengal le pagi bojong tak terima iki tawaf tak terima najis kapi soalnya situngah yamshi bin namimah tungat tuan orang mun berengan di masalah kasebeni ilap celep ya keng kake buk sabur mun pak kangko ada ya roh iya mbian sampo dia nasi aduh ya keng kake mun pahtang laki sih ajo iya mon kaki cak dengkeng muntang laki serala ke rumah karung ibu selebar lamba pakai anak pola tak abo aju jak terus saki ambu poton kubur nebudian mun berdengan di masalah cak jenas panas silap celep lebeda dua orang seksa ni kada kuburan kanjing Nabi pahmakon sahabat ngalak papan akorma cak sekeng makin papan nyior gi lepas panah korban ni kebi kanjing Nabi esabak bisakain kalau berdua sebeen pak itu cekaki dua kubur ni kasitung tercekaki kuburan sekanto situng tercekaki kuburan sekanto pak kanjing Nabi ada bu la'allahuma ayyu khaffafa ma lam yaybasa sedua ni kebi Allah seksana paringan selama papana korban ni kaki tak kering jadi mun ki odi ana apa mun ki odi mi seksa ni kama paringan bi Allah so Allah ada bu dalam Al-Qur'an yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard maca tasbih ke Allah ma fis samawati wal ard sataja makhluk sebeda elangi ben sataja makhluk sebeda bumi sataja makhluk rebe pungkana nyiur pungkana cekung ni ka maca tasbih ke Allah mangkana wali songo tak kesokan mun tanpa hajat kak pungkani ke pah debu etaje mun tanpa hajat kecuali king beda parloh takok beda olah ni ke baru epokon patada
Apa napa? Satu jenis macam tasbih ke Allah. Sehingga ketika papana korma sebab itu sekuburan selama kita kering ni kan macam tasbih ke Allah. Gara-gara papana korma ni kan macam tasbih. Saya ilmu kubur ni kai paringan gara-gara tasbihna papana korma ni kan. Jelas? Akhirnya bi ulama pas kebele kuburan nikah mun sampian nyelase ke kuburan maka kapan mulia mu tek kaju tak cekaki kan sini kering lembek kan ni. Man nyelase kesan nyelase ben maci yasin mari maci yasin doa kapan mulia kan pah mu tek kaju kesah. Pa ita cekaki yo kan nikah hadis nikah ita cekaki nikah tapi kan tak setuju kuburan bisa ita cekaki kak punggaan contohnya wali Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani kan beri ilmu mata kesah mun pah ita ceki kaju kan lo bisa tak kira udi kaju kan akhirnya orang kona nikah pas ngalak daun pandan ser panik ke an daun pandan ni kapah isabek di atas sana ben kembang apa mak daun pandan situng daun pandan ni ka abit seeloba abit sekering kembang nomor 2 bau naruh om selama daun pandan ni ka kilo kering kilo mati ben kembang ni kilo mati ki odi maka ni ka maca tasbih ke Allah gara-gara tasbih ni ka manfaat kasih beri ilmu kubur ni ka maka di dalam kitab fikih pada Rabu kuburan ni kecek sampai gundul cek sampai kuburan tak ada bu tombu nah ya tas kuburan ni kau tu beri ibu tombuan lang lalangan bengkembengan cek jeraja dikit payah tamen nyiur burduk kuburan nak mun bederpa bengkembang ya tas kuburan haram hukumamun itu bu tak oleh li'annahu tafridun an haqqil mayyit mun beda kuburan beda rebana di atas senah beda lalangah beda kempeng di atas senah mun itu bu ben akar ben ramung hukum haram kecuali keng tak rapi parapi tak napa kau cek tebu ni kecek likuli mun iya ringa kuburan tak pernah apa ana apa mun saya tas kuburan minta oleh likuli karena sampian mengilang manfaat semanfaat kak dinto aboli ka mayyit mulai beri-beri jelas napa Yopot irundap haram tangki tak oleh hukum haram mun seeta sakop napa kuburan beri keramik oh maju ke boleh agak kok saudara ada langsung dialog interaktif hari ini pon sepertama ki buruh kuburan irundap etas kuburan haram hukum lagi hukum haram jelas haram apa napa mi haram mailang manfaat se abeli ka mayit kan mayit oleh manfaat kalau bentas bina butombuan ni ka pah bi sambian ni pate mangkana hukum haram tekune kita fikir banyak ni ka hukum tak oleh tetimun kuburan takok bi olar mun eyere nga kuburan kasalo panapa mun eyere nga kuburan kasurundap tak panapa senega saya tak oleh si di atas nakasah kan kuburan di atas kan berdebu tombun naruh kembang lanang dua saya tak oleh tebu tak oleh pate tak oleh tebu ben ramung mungkin iparapi bi sambian pulan nyekar pulan man kak keman jerem betak napa keng mun pate karena ni kemun tebu pah mate ambu se maca tasbih ni ka mun irundap ambu se maca tasbih mun irundap abe suan reben tu setan ni kok cang reben nah jadi tak oleh pon paham lagi nomor 2 katinapa mun hukum kuburan ibri keramik ego boleh aja ni ka pengajian tinggi kuburan ibri kecing cangring Bangkalan kecing belian gak roh bade sing ngocak kecing bade sing ngocak maisan jangkat apa nyaman paisan Bangkalan ini kemun paisan ini kecuko kasih cukup paisan nyaman pak mun kuburan kasih bani paisan maisan bemailo gelo jang bian paisan jadi mana Bangkalan ada cukup apa? Pendem itu ya, jeng paisan cukup. Saya pais ni kemudian Bangkalan cukup. Alhamdulillah semua nebeni kalau cukup makin mayit pais sekali kita. Lebur bahasa baiti cuma nebeni. Oh paisan. Mun ceret ada makin Bangkalan ada ceret. Tapi ceret ni kan kuburan. Mun saya tersekasa kan saya kocak maisan mengalan ya tersekasa. Kan to pai. Beda daun kedeng saya pais pun tanda. Pon paisan. Katina paho kuma kuburan ibri paisan. Katina paho kuma kuburan ibri keramik.
Hukum kuburan ibri paesan ben keramik nikah haram para rabu. Tak oleh haram hukum. Tapi tak langkung. Kuburan sela beda paesena sela beda maesena tak usah bungkar. Karena mau dibungkar sampean aku bayi haram anyar karena lak lauk paha caruk leku. Apa kena? Mereka kena colong holil secara mabari. Nah, tak apa colong holil saya capok. Seelang jumon tak salah, seebuk. Cek laknya lagi paesan. Maka tak paes, mun yang tadi pen minggu tak kira elang. Alhamdulillah kan tu beri paesan kau purna tak elang ku tak orang nga seelang. Lok teman entar, cak kau pambian saya kocak. Ibri paesan tak elang ke ngoreng nga seelang lok teman entar. Hah, mbian ni. Mun yang tadi seminggu dua kali haram tak kira elang kau purna. Keng mun yang tadi setahun telo kali bu. Paesan apa ada ben seberen mun tak nyela saya kata tanggenem. Apa mi haram hukum mah. Tore bi kule ke bola. Nikah hadirin tokoknya ku lebih impian yang ku aliran sesat. Tokoknya ku walid ku lebih impian. Walid nak Dewi mau. Cak gelak tok bekok kemarin. Deken kok yang ku potongan walid aja bi kakek. Keng monteng enteng apa seling gelo ta ka. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa hukum mami haram para rabu? Sepertama, karena orang mun sampai abri paesan ke kuburan berarti sampian ngicok tanah. Ngicok tanah sampian. Ngicok tanah, senika. Nikah tanah wakaf nikah. Tanah nikah tanah wakaf nikah nih. Akep tanah wakaf. Ota bemun beni wakaf musabbal. Napa bida nah? Mun wakaf ni ka beda lapat wakaf ah. Sini ka mun wakaf ni. Tang tanah di ko wakaf kini kay kuburan ni. Are wakaf kini kay kuburan. Ni ka wakaf kuburan nya mana? Mun musabbal ni ka. Punten tak ngangkui lapat wakaf keng sapa sing ngubur-aki na kubur-aki dina kapi. Berarti ni ka musabbal nya mana? Nggih? Napa bida na antara musabbal ben wakaf? Mun wakaf ni ka tak ni ngubagian ni ka. Tak ni ngubah ni ka. Dadi mun wakaf wala kucap kuburan ni sampai kiamat kuburan ni ka. Jelas? Ing mun cuma musabbal, nih kalau sampai taraf wakaf bisa dirubah. Karena nih kan status lo pada ben wakaf, beda antara musabbal ben wakaf nih tak pada. Jelas ki? Mun wakaf nih kan kutu tak mungkoti awal, kutu tak mungkoti mutawassit, kutu tak mungkoti akhir. Banyak syarat wakaf nih kan. Jadi kutu coba kia maki beda. Tanah nih kayak wakaf aki untuk kuburan pada Rabu. Berarti mun wakaf aki untuk kuburan saya rasa harus oleh ngofraki kan tuh kan? Kan umum nih saya abai oleh ngobur kan nih. Sambian ngobur keluarga situ pah sambian pasangi paesen nih kan. Lepas nih beri paesen nih kan sampai kiamat. Nih kan pekun kubur narik empian nih kan. Tore tanah nih kan tanah umum. Saya asaus oleh ngobur kan tuh. Bi empian pah ibri paesen. Pan ibri paesen pekun di empian nih kan. Berarti sampian ngicok tanah sa kuburan. Cek nikah hak umum nikah. Pabi sampian langsung pah ibung koin. Jelas nikah seharam. Berarti sampian nikah ngicok tanah sa kuburan. Karena kuburan nikah senikah. Kuburan nikah ki seedil secara Islam. Saampun na mayit kak dinto ampun lestari eto kue. Maka tanah kak dinto epatengki dari selain. Tapi tanah tengki nikah benih meronjung. Tengki datar. Jadi tengki ngak nikah nih. Epatengki nikah tengki datar nikah. Jadi kubur nikah dari tanah biasa, patek kisah koni, tapi tekina benih meronjung jaya pun ketap, tengki datar. Terus di ereng nikah, epakon beri labin nikah betah. Jadi tanah nikah patekian sakoni pemeronjung dari sebenih kuburan, pas acengi kala ben betah, pengki di ben betah senikah. Oleh 5 tahun, ahli khubroh nyaman ketap, orang se ahli masalah kuburan, pangki, are ancor mayit terjadi oleh 5 tahun, oleh kali boleh nikah. Kebaik kuburan anyar senikah senikah ya benih walid benih aliran sesat nih kebuk mbian macam beketon masa ada yang kimbian pada mandi kantor periksa nih ke kiai na sambian ku tak senikah lah keng nikah ladung kadungnya kantor tak biasa enggak seng aneh pada ben tapangki benoreng kan matur nih ke benih assalamualaikum kan gelanon kan amit coba mbian deki keluar tuh kunoreng assalamualaikum aneh mbian. Padahal nikah sih bener.
Polan tak biasa. Itu kepok benoreng ni ke bening ngakui gila nun benih tak langkong tapi. Assalamualaikum. Empian terselamat dah. Jauh itu. Iya kaki selamat kia. Sini kening Islam ni ke bener. Waalaikum. Kini ka. Jelas. Tiba-tiba ada ben kuburan ni ka. Kuburan ni ka kapan oleh 5 tahun, oleh 6 tahun sekiranya mayit ampun ancur setiap bui dalam. Kak dinto ikan pada rabu. Ikan te kuburan anyar. Sehingga tanah kuburan ni kemaki sampai kiamat tak kinlengan dia cukup situng tanah ko tu. Mun cara nengak ikan tu kas seben penggalan pada pahibri paisen kasah kapan oleh 10 tahun nangkin nyari tanah kuburan lain karena pol pun. Nangkin nyari tanah kuburan lain pol ampun. Asli dah punten cukup tanah situng ni ke cukup. Coba dengan lebih anjunan Mekah bin Madinah kuburan ni. Situng kuburan ampun tak lengan le ni ka. Malah makin Mekah gak dinto pada rabu nika kuburan nika ampun paring ngecor. Pah tutup ecor juga. Titipan berdereng mati oleh 5 tahun tinggal muka tutup ni gila tak kin ngale. Mayit ancor dalam ibri mayit anyar. To les tangkel dah. Oleh 5 tahun buka boleh beri mayit anyar boleh. Sanika kuburan nika. Titimun bi sampean pah ibri kecing, pah bi sampean paringi paisan nika hukum haram. Apa haram? Karena sampian ngicok tanah. Titi pun ulama muabbad pah ikalak sampian seterusnya nika. Mun ibri kecing nika ada orang bengal ngale ke tanah nika sampai bila apa kunding sampian. Maka nampian ngalak tanah. Cek dengan pian tak nuru andi tanah pah biampian pah ikalak ikatibi. Berarti sampian ngicok tanah nika pada rabu. Jelas. Titi maring kecing nika hukum haram. Muntana na tanah wakaf atau muntana na tanah musabbal. King muntana tanah na sampian tibi lo haram tapi makro. Kopuraki itu nanti bi, saya nggak karena engkau mun mati kopuraki ya ada ngelangker ya, ya umpama, yang jauh kita ada ngelangker ya budin langker kan berde terkadang orang mati kopuraki budin langker, tanah nanti bi, kak dintoho komah makro enten tak haram, keng muntana musabbal muntana orang haram karena sampean ikan ngalak tanah di ngoreng, jelas, harah susah kapi, ya miatanya. Cak kok ki ngejawab. Ki cak nikah hukum, tapi cak pun ki buru. Kecing ben paisan sela bede cak dikulihi. Mbak kule kecing, bapak kule kecing bi orang pada ibri semen dia. Itu orang bi kule tak dikuli karena ni kamu dikuli bekal teti kemungkaran selebih raja. Pah carok satretanan mesti. Jadi sela bede itu orang keng semangkin terakhir ring 10 bini dan kule wafat. Sampai makin bakun kau purna orang bi dan kule. Melek kecing mampu makai ibrin telok mampu kecing pun. Insyaallah mampu kecing telok ni kami keng itu orot apa engki selama hari lambe mare makle kabebe ni kecek terus aki mun lah salah ni kecek terus aki. Karena tradisi ni kabede setepak, tradisi ni kabede selok tepak. Mun tradisi ni kecocok ben syariat tore terus aki. Keng mun tradisi selopod ben syariat ni katore ambu aki sani kada. Jelas. Bede tradisi setepak ben syariat ni bede tradisi kebiasaan yang lambe setepak. Contoh orang kona ni kalau mun malam Jumat pah terater ke guru ngaji ater nase ben cuko apa jadi rebe ni ka tradisi cocok ben syariat keng makin ambu ni ka ambu ada saya cocok ben syariat ambu selok cocok terus nah dia nyampi kepi aja lambe mun malam Jumat ni ka terater rebe mi-nya mi rebe polan saya mati ngarep dari bebe. Iya ngarep dari anak kiriman dari penakan di kompoi junya mana pasnya mai rebe kan sini kering maturi mi nya mai rebe saya mati ngarep dari bebe mi nya mai belice mari ibeli pecece mi nya mai puju kita sopu la toju mi nya mai jerengkong kadang jerengga kadang jurukong mi nya mai mantan polan eman oman ben pelotan mi nya mai mantok manyaman nak foto juga mi nya mai tongket kadang tongtong kadang teket sehingga hai hoi jelas apa tradisi sedekah ni kami cocok ben syariat bade situng hadis para rabu nang kitab Jami'ul Kabir bade situng hadis apa kuah coba nak ustaz kanjeng Nabi inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatil jumu'ah fi kulli lailatin wa fi riwayat akhar fi kulli lailatil jumu'ah yakifuna bihada'i buyutihim wa yunadi bisautin hazin ya ahli ya aqaribi ya man sakanu diyarana waqtasamu amwalana hal kana minkum min ahadin yadhkuruna irhamuna qabla an tasiru mislana mun malam Jumat
rona embah si mati ro mole ceng manceng jateng terep-tepan ibu. Maka nabi orang kona lambe mun malam Jumat tak oleh aku mi terep-tepan. Napa? Terep-tepan jang ring kantohi. Jang ring penggalan terep-tepan, terep-tepan. Karena lambe orang lak lao, orang lenteng ni kemun malam aku mi terep-tepan. Mak bisa lampu kita masuk. Kan kan? Lampu kita masuk peteng aja lemutan. Jeding kiloan di lambu di lambu badan di jeding. Ada cok lambu mun kayak tabuk ningkong ke tengah talon dua. Kapan ningkong pai cocok lalang di babar. Ngade kan kan? Jadi lambu jeding tak ada sih beda karo kelemok jangan ring penggalan ibu di Roma. Pada kelemok takut tengah malam saat kami ke Budin Roma. Akhirnya lambe kanca kuda ni kemun tedu ngak sediakan di benceret. Tengah malam cukup mi entar ke terep-tepan dia. Sekanan neguk ceret, sekacer mi ke sarung pah atuan koncong ceret dua. Tersangka nih berarti. Jadi terep-tepan ni kalau mbak pan laku biru hamdi. Biru nyapok gula. Nyapok gula. Bukcak gula kelahiran tahun beluk sanga gula. Gula kelahiran beluk sanga. Jadi gula makin umur 16 tahun. Tak barjajem ya. Jadi gula ni ke benih kengkeni kengki kanak gula ni kemakin. Gula pada renjang raju kiju gula cak kengki kanak makin. Umur Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pun malam Jumat anda kalau mbak biar yang kona. Cak kami terap tepan kan tak berkira mbak. Ada apa? Babun embuk saya mati romole. Takut saya kemi itu pak kamba. Kilam mbak. Tengah tereng kona nika. Mancing terap tepan ronamba nika. Pokok ada bunah. Ya ahli, ya waladi, cong. Tangan nak. Siapa senengi Roma aja? Ya man sakanu diyarana waktu samu amwalana. Siapa senang ilim Roma aja? Orang yang ngalak tang tunya, senang tang Roma. Hal kana minkum min ahadin yadhkuruna. Kaki pak bodoh saya ingat kang kok saya mati dia na. Mi cek bungan dalam kaki main game, main HP. Irhamuna kabula sirapa. Fa inna fi huznin tawil. Sengkok je sete sosa tak ada marina. Kaki kelak sosa lemah lemari. Beri ruwet satela jemper. Kok dia mulai masuk ke kuburan cong. Bakun ruwet sampai setia. Irhamuna. Sada kaira apa nak. Wala tabkhulu anna cerek mun kang kok se mati re qabla an tasiru mislana pong kaki kilo mate pada ben kok sadekah kok se mati re ni keben samarina maurib entar ben malam Jumat maka nabi orang konah sebelum Jumat etan aki ke ada sebelum maurib etan aki ke ada masa cukup nyaman etraki kata lima kiai apa marina maurib deki mbah mole pentas sedekah pong kilo minta sedekah ke ada sebelum maurib nak foto nah. Makanya makin tradisi ini kan cocok ben syariat para rabu. Kecing ni kah tradisi kan tak cocok kalau ben syariat. Jadi saya cocok tori terus haki, saya cocok tori ambu haki. Saya biasa ngirim mun malam Jumat tori kirim makin bah malam Jumat cek saleh Quran pasaan makin la ambu. Ambu lambek ni kapan saleh Quran nyampeli aja makin makai bengkalan mun saleh. Kantor kadang jelasnya bulan ketibi saya baca lo tahu. Jadi nak ada entek sebulan sekalian mun beda-beda ustad ngajak sapa. Tak usah senikam biar lantar magibiti biar. Ceng polok tahu si Arab, tahu saja Arab. Cek make Arab malaikat lo kena percaya potongan tak ngening pun. Tin tahu sadeng modang tu. Ila khudratun nabi Allah cek ngobrol ngoan. Deki medeteng bahasa baca tepak kadua Nabi Tram ya. Tahu sak ila khudratun nabil musal. Cek senika langsung kuburan. Assalamualaikum. Padaan baras bu deh. Haji tak payah gelak mun. Leceh pun kibur kan ring mate oning kabeh kesek gede bubi Saudi kan. Nek pun padaan saya. Mbian nika mari nika mah. Fatihah kencernai kere makina kapak benembu sampun sete al-Fatihah. Baca Fatihah. Mari maca Fatihah sampean pah maca Quran. Mun ngibu Quran tak ngibu Quran cek makin le gampang le beda HP makin. Cek makin mun beda HP nika Quran bisa sebut dalam HP makin. Jadi pian pada tak ibu Quran muka HP
Maca Quran di HP tak napa. Kurumbian saya maca. Mungkin HP na saya pemaca tak boleh genceran. Pah emet aki Yasin ya lagi di ngaki Pak. Kok maca TV tak tahu. Mungkin HP na saya maca pada Rabu tak boleh genceran. Jadi kok tu sambian saya maca. Oi. Nyempang mana? Esalah. Wata betul. Oke, mari nih ke bola. Oke. Toran kan. Iya deh. Jadi kimo nih kau ngabit kan bawa cukup mie kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Panapa riwayat ngubu kempang. Tore, dan kula mendapat situng hadis ki. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini fil Madinah. Au kama qol. Kanjing Nabi situng bekto toman lebet dua kuburan Madinah. Yu'adzabani. Kuburan dua ni ka esena tempon eseksa. Wa ma yu'adzabani min kabir. Bahkan sekedua ni ka beni eseksa ilum kubur beni gara-gara kala bentu saraja. Beni itu saraja. Situng la yastabra minal baul. Akemi tak bersih. Ada mau kantor ini mau di Bangkalan sering gula mobilan pah ada beda trek pah hambu mendadak supir keluar supir pah nalbut kaban daruannya atau le yang kuda ada mabi gula pah ngoko sebenarnya ternyata aku micung menceng selte pah pemasok boleh cerok norok tak tahu kakek bu ada grup natang kancah situng tetih esek seidum kopur nika gara-gara aku mi tak bersena aja sengal le pagi bojong tak terima eki tawaf tak terima najis kapi soalnya situngah yamshi bin namimah tungat tuan orang mun berengan di masalah kasebeni ilap celep ya keng kake buk sapur mun pak kangko ada ya roh iya mbian sampo dia nasi aduh ya keng kake mun pahtang laki sih ajo iya mon kaki cak dengkeng muntang laki serala ke rumah karung ibu selebar lambak pakai anak pola tak abo aju jak terus saki ambu poton kau burun kemudian mun berdengan di masalah cak jenas panas silap celep lebeda dua orang seksa ni kada kuburan kanjing Nabi pahmakon sahabat ngalak papan akorma cak sekeng makin papan nyior gi lepas panah korban ni kebi kanjing Nabi esabak bisakain kalau berdua sebeen pak itu cekaki dua kubur ni kasitung tercekaki kuburan sekanto situng tercekaki kuburan sekanto pak kanjing Nabi ada bu la'allahuma ayyu khaffafa ma lam yaybasa sedua ni kebi Allah seksana paringan selama papana korban ni kaki tak kering jadi mun ki odi ana apa mun ki odi mi seksa ni kama paringan bi Allah so Allah ada bu dalam Al-Qur'an yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard maca tasbih ke Allah ma fis samawati wal ard sataja makhluk sebeda elangi ben sataja makhluk sebeda bumi sataja makhluk rebe pungkana nyiur pungkana cekung ni ka maca tasbih ke Allah mangkana wali songo tak kesokan mun tanpa hajat kak pungkane kapah debu etaje mun tanpa hajat kecuali king beda parloh takok beda olarak ni ke baru pakon patada apa napa sataja ni maca tasbih ke Allah sehingga ketika papana korma sebab itu sekuburan selama kita kering ni kan maca tasbih ke Allah gara-gara papana korma ni kan maca tasbih saya ilmu kubur ni kai paringan gara-gara tasbihna papana korma ni kan jelas akhirnya bi ulama pas kebele kuburan nikah mun sampian nyelase ke kuburan maka kapan mulia mutek kaju tak cekaki kan sedek kering lembek kan gi pan nyelase kesan nyelase ben maca yasin mari maca yasin doa kapan mulia kan pah mutek kaju kesah kita cekaki yodona kan nikah hadis nikah kita cekaki nikah tapi kan tak setuju kuburan bisa kita cekaki kak bunggaan contohnya wali Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani kan berilmu mata kasah mun pah kita cekiki kaju kan lo bisa tak kira udi kaju kan akhirnya orang kona nikah pas ngalak daun pandan ser panik ke an daun pandan ni kapah isabek di atas sana ben kembang apa mak daun pandan situng daun pandan ni ka abit seelobah
Abit sekering ha. Kembang nomor 2 bau naruh om. Selama daun pandan ni kilo kering, kilo mati, ben kembang ni kilo mati ki odi, maka nika maca tasbih ke Allah. Gara-gara tasbih ni ka manfaat kasih beri ilmu kubur nika. Maka di dalam kitab fikih para rabu, kuburan ni kecek sampai gundul, cek sampai kuburan tak ada bu tombu nah. Ya tas kuburan ni kau tu beri ibu tombuan, lang lalangan, kembangan, cek jeraja, dikit payah tamen nyiur, burduk kuburan nak. Mun bederpa ben kembang ya tas kuburan haram hukumamun itu bu tak oleh li'annahu tafridun an haqqil mayyit mun beda kuburan bederpa di atas senah beda lalangah beda kembang di atas senah mun itu bu ben akar ben ramung hukum haram kecuali keng tak rapi parapi tak napa kau cek tebu ni kecek likuli mun iya ringa kuburan tak pernah apa apa mun saya tas kuburan tak oleh likuli karena sampian mengilang manfaat semanfaat kak dinto aboli ka mayyit mulai beri-beri. Jelas. Kenapa? Iopot. Irundap. Haram. Tangki tak boleh hukum haram. Mun seeta sakop. Kenapa? Kuburan beri keramik. Oh, mah juga boleh agak kok saudara. Ada langsung dialog interaktif mah hari ini. Bon, sepertama, kiburu. Kuburan irundap. Etas kuburan haram hukum lagi. Hukum haram jelas. Haram. Apa nama haram? Mailang manfaat se abeli ka mayit. Kan mayit oleh manfaat kalau bentas bina butumbuan ni ka. Pah bi sambian ni pate mangkan hukum haram. Tekune kita fikir banyak ni ka hukum. Tak oleh. Tetimun kuburan takok bi olar. Mun eyere nga kuburan kasalo panapa. Mun eyere nga kuburan kasurundap tak panapa. Senega saya tak oleh si di atas nakasah. Kan kuburan dia tersenakan berdebu tombun naruh kembang lanang. Dua sih tak oleh tebu, tak oleh pate, tak oleh tebu ben ramung. Mungkin iparapi bi sambian pulan nyekar pulan man kak keman jadi betak napa. Keng mun pate karena ni kemun tebu pah mate ambu se maca tasbih ni kah. Mun irundap ambu se maca tasbih. Mun irundap abe suan reben tu setan ni kok. Cang reben nah. Jadi tak oleh. Pon paham lagi. Nomor 2, katinapa mun hukum kuburan ibri keramik. Ego boleh ajak ni kau pengajian tinggi. Kuburan ibri kecing. Cangring Bengkalan kecing. Belian enggak roh? Bade sing ngocak kecing, bade sing ngocak maisan. Jangkat tu apa nyaman? Paisan. Bengkalan ni kemun paisan ni ke cuko. Kasi cuko paisan nyaman pa. Mun kuburan ke sebeni paisan maisan. Bemailo gelo. Ini cangbian paisan. Jadi mana Bengkalan ada cukup apa? Pendem itu ya, ceng paisan cukup. Saya pais ni kemudian Bengkalan cukup. Alhamdulillah yang semua nebeni kalau cukup makin mayit pais sekali kita. Lebur bahasa baiti cuma nebeni. Oh paisan. Mun ceret ada makai Bengkalan. Ada. Ceret. Tapi ceret ni kan kuburan. Mun saya tersekasa kan saya kocak maisan Bengkalan ya tersekasa. Kan to pai. Beda daun kedeng saya pais pun tanda. Pon paisan. Katina paho kuma kuburan ibri paisan. Katina paho kuma kuburan ibri keramik. Ho kuma kuburan ibri paisan ben keramik ni haram para rabu. Tak oleh haram ho kuma. Tapi tak langkong. Kuburan saya beda paisena, saya beda maisena tak usah bungkar. Karena mau dibungkar sampai aku bayar haram anyar karena lak lauk paha carok leku. Apa kena? Mereka kena colong holil secara mabari. Nah, tak apa colong holil saya capok. Seelang jumon tak salah, seebuk. Cek laknya lagi paisan. Makita pais. Mun yang tadi pen minggu tak kira elang. Alhamdulillah kan tu beri paisan kau purna tak elang ku tak orang ngase elang. Lok teman intar. Cak kau pambian saya kocak. Beri paisan tak elang ke orang ngase elang lok teman intar. Hah, mbian ni. Mun yang tadi seminggu dua kali haram tak kira elang kau purna. Keng mun yang tadi setahun telo kali bu. Paisan apa ada ben seberen mun tak nyelesai kata tanggenem.
Apa napa mi haram hukumah? Tore, bi kule ke bola. Nikah hadirin, tokoknya ku lebih impian yang ku aliran sesat. Tokoknya ku walid ku lebih impian. Walid nak Dewi mau? Cak gelak tok bekok kemarin. Deken kok yang ku potongan walid aja bi kakek. Keng monteng enteng apa seling gelo ta ka. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa hukum mami haram para rabu? Sepertama, karena orang mun sampai abri paesan ke kuburan berarti sampian ngicok tanah. Ngicok tanah sampian. Ngicok tanah, sini kah? Nikah tanah wakaf nikah. Tanah nikah tanah wakaf nikah nih. Akep tanah wakaf. Otabe mun beni wakaf musabbal. Napa bi tanah? Mun wakaf nikah bedi lapat wakaf. Sini ke mun wakaf nih. Tang tanah di ko wakaf kini kai kuburan nih. Are wakaf kini kai kuburan. Nikah wakaf kuburannya mana? Mun musabbal nikah. Punten tak ngangkui lapat wakaf keng siapa sing ngoburakin ada ngoburakin dina kapi. Berarti nikah musabbalnya mana? Nggih? Nah, apa bedanya antara musabbal dan wakaf? Mun wakaf ni tak ningu bagian ni kah? Tak ningu ni kah? Jadi mun wakaf kalau kocak kuburan ni sampai kiamat kuburan ni kah? Jelas? Ing mun cuma musabbal ni kalau sampai taraf wakaf bisa dirubah karena ni kah status lo pada ben wakaf beda antara musabbal dan wakaf ni kah tak pada. Jelas ki? Mun wakaf ni kah kau tak mungkoti awal, kau tak mungkoti mutawassit, kau tak mungkoti akhir banyak syarat wakaf ni kah. Jadi kau tu coba bagian macam beda. Tanah ini kayak wakafaki untuk kuburan pada rabu. Berarti mun wakafaki untuk kuburan saya rasa harus oleh ngofraki kan tuh kan? Kan umum nih saya abai oleh ngofraki kan nih. Sambian ngofraki keluarga situ pah sambian pasangi paesen nih kan. Lepas nih beri paesen nih kan sampai kiamat. Nih kan pekun kuburan empian nih kan. Tore. Tanah ini kata tanah umum. Ser asaus oleh ngopuraki kan toh. Biimpian pah ibri ipaisen. Pani ibri ipaisen pakunding empian nih kak. Berarti sampian ngicok tanah sa kuburan. Cek nikah hak umum nih kak. Pabi sampian langsung pah ibung koin. Jelas nikah seharam. Berarti impian nikah ngicok tanah sa kuburan. Karena kuburan nikah senikah. Kuburan nikah ki seedin secara Islam. Saampun na mayit kak din to ampun lestari etopo maka tanah kak dinto tengki dari selain. Tapi tanah tengki ini benih meronjung, tengki datar. Jadi tengki ngak nikah nih, tengki ini kan tengki datar nih kah. Jadi kubur nikah dari tanah biasa, patekki sakoni. Tapi tengki ini benih meronjung jadi pun ketap, tengki datar. Terus di ereng nikah pakon beri labin ini kebetah. Jadi tanah ini kepatekian sakoni pemeronjung dari sebenih kuburan, pas adengi kelaban betah, tengki di ban betah senikah. Oleh 5 tahun ahli khubroh nyaman ng kitab. Orang saya ahli masalah kuburan. Pangki. Are ancor mayit terjadi lalu 5 tahun. Oleh kali boleh nih kak. Kebay kuburan anyar. Senikah. Senikah. Ya benih walid benih aliran sesat nih kabuk. Mbian macam beketon masa ada yang. Mbian pada mandi kantor periksa nih ke kiai na sambian. Ku tak senikah lah keng nikah. Ladung kadungnya kantor tak biasa. Enggak seng aneh. Pada ben tapangki benoreng. Kan matur nih ke benih. Benih assalamualaikum kan gelanon kan gitu. Amit coba mbian deki keluar tuh kunoreng. Assalamualaikum. Assalamualaikum aneh mbian. Padahal nih sih bener. Polan tak biasa. Itu kepok benoreng nih ke benih ngakui gelanon benih tak langkong tapi. Assalamualaikum. Mbian terselamat dah. Jauh itu. Iya kaki selamat kia. Sini kening Islam nih ke benih. Waalaikum. Sini kak. Jelas. Tiba-tiba ada ben kuburan nih kak. Kuburan ini kapan oleh 5 tahun, oleh 6 tahun sekiranya mayit ampun ancur tetiabu dalam. Kak dinto ikan lah pada rabu. Ikan lah. Ikan te kuburan anyar. Sehingga tanah kuburan ini kemakai sampai kiamat tak kinlengan le cukup situng tanah kau tu. Mun cara nengah ikan tu kas seben bengkalan pada pahibri paesen kasah kapan oleh 10 tahun nangkin nyari tanah kuburan lain karena pol pun. Nangkin nyari tanah kuburan lain pol ampun. Asli dah punten cukup tanah situng ni ke cukup. Coba dengan lebih anjunan Mekah bin Madinah kuburan ni. Situng kuburan ampun tak lengan le ni kak. Malah makin Mekah gak dinto pada Rabu. Nika kuburan ni ampun pada ngecor. Pah tutup cor juga. Titipan berdereng mati oleh 5 tahun tinggal muka tutup ni gila tak kin ngale. Mayit ancor dalam ibr sen ibr mayit anyar.
Toles tanggal. Oleh 5 tahun buka boleh beri mayit anyar boleh. Senika kuburan nika. Jadi mun bisa sampean pah ibri kecing, pah bisa sampean parengi paisan, nika hukum haram. Apa haram? Karena sampian ngicok tanah. Jadi cek pun ulama muabbad pah ikalak sampian seterusnya nika. Mun ibri kecing nika ada orang bengal ngale ke tanah nika sampai bila apa kunding sampian. Maka nampian ngalak tanah. Cek dengan pian tak nuru andi tanah pah pian pah ikalak ikatibi. Berarti sampian ngicok tanah nika pada Rabu. Jelas. Jadi maring kecing ni hukum haram muntana na tanah wakaf atau muntana na tanah musabbal. Keng muntana tanah na sampian tibi lo haram tapi makro. Eko furaki itu nanti tibi. Saya nggak kana engkau mun mati ko furaki ya deng langker ya. Ya umpama. Yang jak kita ada langker ya budin langker kan berde terkadang. Orang mati ko furaki budin langker tanah na tibi kak dinto hukumah. Makro enten tak haram. Keng muntana musabbal muntana naureng haram karena sampean ikan ngalak tanah di ngoreng. Jelas. Harah susah kapi. Ya tanya. Cek kok ngejawab. Ki cek nikah hukum, tapi cek pun ki buru. Kecing ben paisan sela bede cek dikulihi. Mbak kule kecing, bapak kule kecing bi orang pada ibri semen dia. Itu orang bigul tak likuli karena ini kamu likuli bekal tetik kemungkaran selebih raja pah carok setretanan mas. Jadi selebih itu orang keng semangkin terakhir ring sepo bini dan gula wafat sampai makin bakun kau purna orang bidan gula. Melek kecing mampu makai ibrin telok mampu kecing gula. Insya Allah mampu kecing telok ni kami keng itu orang apa engki selama hari lambek mare makle kabebe ni kecek terus aki mun lah salah ni kecek terus aki karena tradisi ni kabede setepak tradisi ni kabede selok tepak mun tradisi ni kecocok ben syariat tore terus aki keng mun tradisi selopod ben syariat ni katore ambu aki sani kada jelas bede tradisi setepak ben syariat ni bede tradisi kebiasaan yang lambek setepak contoh orang kona ni kalambek mun malam Jumat pah terater ke guru ngaji ater nase ben cuko apa je ni rebe ni ka tradisi cocok ben syariat keng makin ambu ni ka ambu ada saya cocok ben syariat ambu selok cocok terus nah dia nyampi kepi aja lambek mun malam Jumat ni ka terater rebe mi-nya mi rebe polan saya mati ngarep dari bebe. Iya ngarep dari anak kiriman dari penakan di kompoi junya mana pasnya nyamai rebe kan seni kering maturi mi nyamai rebe saya mati ngarep dari bebe mi nyamai belice mari ibeli pecece mi nyamai puju kita sopu la toju mi nyamai jerengkong kadang jerengga kadang jurukong mi nyamai mantan pulan eman oman ben pelotan mi nyamai mantok manyaman nak foto juga mi nyamai tongket kadang tongtong kadang teket sehingga hai hoi jelas apa tradisi sedekah ni kami cocok ben syariat bade situng hadis para rabu nang kitab Jami'ul Kabir bade situng hadis apa kuah coba nak ustaz kanjeng Nabi inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatil jumu'ah fi kulli lailatin wa fi riwayat akhar fi kulli lailatil jumu'ah yakifuna bihada'i buyutihim wa yunadi bisautin hazin ya ahli ya aqaribi ya man sakanu diyarana waqtasamu amwalana hal kana minkum min ahadin yadhkuruna irhamuna qabla an tasiru mislana mun malam Jumat rona embase mati romole cing mancing yang tertepan ibu maka nabi orang kona lambe mun malam Jumat tak oleh aku mi tertepan napa tertepan jangan ring kantogi jangan ring banggalan tertepan tertepan karena lambe orang lao orang lenteng ni kemun malam aku mi trep-tepan. Mak bisa lampu kita masuk. Kan lampu kita masuk peteng aja lemutan. Jeding kiloan di lambu di lambu badan di jeding. Ada cok lambu mun kayak tabuk ningkong ke tengah talon dua. Kapan ningkong pai cocok lalang di babar. Ngade kan kan? Jadi lambek jeding tak ada sih beda karo kelemok jangan ring bengkalan be ibu dina Roma pada kelemok takut tengah malam saat kami ke budin Roma akhirnya lambek kanca kuda ni kemun tedu nggak sediakan di benceret tengah malam cukup mi entar ke trep-tepan dia sekanan neguk ceret sekacer mi ke sarung pah atuan koncong ceret dua
Tersangka nih berarti. Jadi terep-tepannya kalau mbak pan laku biru hamil. Biru nyapok gula. Nyapok gula. Bukcak gula kelahiran tahun beluk sanga gula. Gula kelahiran beluk sanga. Jadi gula makin umur 16 tahun. Tak barjajem ya. Jadi gula ni ke beni kengkeni kengki kanak gula ni ke makin. Gula pada renjang raju kiju gula cak kengki kanak makin. Umur Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pun malam Jumat kalau mbak biar yang kona, cak kami terap tepan kan tak berkira mbak. Ada apa? Babun embuk saya mati romole, takut saya kemi itu pak kamba. Kilam mbak, tengah tereng kona nika, mancing terap tepan ronamba nika. Pokok ada bunak, ya ahli, ya waladi, cong, tangana, siapa senengi Roma aja? Ya man sakanu diyarana waktu samu amwalana, siapa senengi ilim Roma aja? Orang yang sengalak tang tunya, senengi tang Roma. Hal kana minkum min ahadin yadhkuruna kaki pak bodoh saya ingat kang kok saya mati dia na mi cek bunga di dalam kaki main game main HP irhamuna kabula sirapa fa inna fi husnin tawil sengko je sete sosa tak ada marina kaki kelak sosa lemah lemari beri ruwet satela jemper kok dia mulai masuk ke kuburan cong bakun ruwet sampai setia irhamuna sada kaira apa na wala tabkhulu anna cerek mun kang kok se mati re qabla an tasiru mislana pong kaki kilo mati beden kok sadekain kok se mati re ni keben samarina maurib entar ben malam Jumat maka nabi orang konah sebelum Jumat etan aki ke ada sebelum maurib etan aki ke ada masa cukup nyaman etraki kata lima kiai apa marina maurib deki mbah mole pentas sedekah pong kilo minta sedekah ke ada sebelum maurib nak foto nah. Makanya makin tradisi ini kan cocok ben syariat para rabu. Kecing ni kah tradisi kan tak cocok kalau ben syariat. Jadi saya cocok tori terus haki, saya cocok tori ambu haki. Saya biasa ngirim mun malam Jumat tori kirim makin bah malam Jumat cek saleh Quran pasaan makin la ambu. Ambu lambek ni kapan saleh Quran nyam beli aja makin makai bengkalan mun saleh. Kantor kadang jelasnya bulan ketibi saya baca lo tahu. Jadi nak ada entek sebulan sekalian mun bedebon ustad ngajak sapa. Tak usah senikam biar lantar magibiti biar. Ceng polok tahu si Arab, tahu saja Arab. Cek make Arab, malaikat lo kena percaya potongan tak ngening pun. Tin tahu sadeng modang tu. Ila khudratun nabi Allah, cek ngopro ngoan. Deki medeteng bahasa baca tepak kadua Nabi Tram ya. Tahu sak ila khudratun nabi al-musal. Cek senika langsung kuburan. Assalamualaikum. Padaan baras bu deh. Haji tak payah gelak mun. Leceh pun kibur kan ring mate oning kabeh kesek gede bubi Saudi kan. Nek kebon padaan saya. Mbian di kemarin nika mah. Fatihah kencernai kere makina kapak benembu sampun sete al-Fatihah. Baca Fatihah. Mari maca Fatihah sampean pah maca Quran. Mun ngibu Quran tak ngibu Quran cek makin le gampang le beda HP makin. Cek makin mun beda HP nika Quran bisa sebut dalam HP makin. Jadi impian pada tak ibu Quran muka HP maca Quran di HP tak napa Quran saya maca. Mungkin HP nasi apa maca tak boleh genceran. Pah emet aki Yasin ya lagi di ngaki pak. Kok maca TV tak tahu. Mungkin HP nasi maca para Rabu tak boleh genceran. Jadi kau tu sambian saya maca. Oke, mari nih bola. Oke. Toran kan. Jadi gimana kau ngabit kan baca cukup mi kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pana periwayat ngubu kempang, tore. Dan kula mendapat situng hadis ki. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini fil Madinah. Au kama qol. Kanjing Nabi situng bekto toman lebet dua kuburan Madinah.
yu'adzabani kuburan dua ni ka esena tempon eseksa wa ma yu'adzabani min kabir bahkan si kedua ni ka beni eseksa ilum kubur beni gara-gara kala bentu saraja beni itu saraja situng la yastabra minal baul akemi tak bersih ada mun kanto ni mun di Bangkalan sering gula mobilan pah ada beda trek pah hambu mendadak supir keluar supir pah nalbut kabban darwane atole yang kuda ada mabi gula pah ngoko sebenarnya ternyata ikum icung menceng selte pah pemasok boleh cerok norok tak tahu kakek bu are grup natang kancah situng teti esek seilum kubur nika gara-gara akemi tak bersena aja sengalle pagi bojong tak terima iki tawaf tak terima najis kapi soalnya situngah yamshi bin namimah tungat tuan orang mun berengan di masalah kasebeni ilap celep ya keng kake buk sabur mun pak kangko ada ya roh iya mbian sampo dia nasi aduh ya keng kake mun pahtang laki sih ajo iya mun kaki cak dengkeng muntang laki serala ke rumah karung ibu selebar lamba pakai anak pola tak abo aju jak terus saki ambu poton kubur nebudian mun berdengan di masalah cak jenas panas silap celep lebeda dua orang seksa ni kada kuburan kanjing Nabi pahmakon sahabat ngalak papan akorma cak sekeng makin papan nyior gi lepas panah korban ni kebi kanjing Nabi esabak bisakain kalau berdua sebeen pak itu cekaki dua kubur ni ke situng tercekaki kuburan sekanto situng tercekaki kuburan sekanto pak kanjing Nabi ada bu la'allahuma ayyu khaffafa ma lam yaybasa sedua ni kebi Allah seksana paringan selama papana korban ni kaki tak kering jadi mun ki odi ana apa mun ki odi mi seksa ni kama paringan bi Allah so Allah ada bu dalam Al-Qur'an yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard maca tasbih ke Allah ma fis samawati wal ard sataja makhluk sebeda elangi ben sataja makhluk sebeda bumi sataja makhluk rebe pungkana nyiur pungkana cekung ni ka maca tasbih ke Allah mangkana wali songo tak kesokan mun tanpa hajat kak pungkane ke pah etebu etaje mun tanpa hajat kecuali king beda parloh takok beda olarak ni ke baru epakon patada apa napa sataja ni maca tasbih ke Allah sehingga ketika papana korma sebab itu sekuburan selama kita kering ni kan macam tasbih ke Allah gara-gara papana korma ni kan macam tasbih saya ilmu kubur ni kayak paringan gara-gara tasbihna papana korma ni kan jelas akhirnya bi ulama pas kebele kuburan nikah mun sampian nyelase ke kuburan maka kapan mulia mau tek kaju tak cekaki kan sini kering lembek kan ni man nyelase kesan nyelase sampean maci yasin mari maci yasin doa kapan mulia kan pah mau tek kaju kesah kita cekaki orang kan nikah hadis nikah kita cekaki nikah tapi kan tak setuju kuburan bisa kita cekaki kak punggaan contohnya wali Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani kan berilmu mata kasah mun pah kita cekiki kaju kan lo bisa tak kira udi kaju kan akhirnya orang kona nikah pas ngalak daun pandan ser panik ke ni daun pandan ni kapah isabek di atas sana ben kembang apa mak daun pandan situng daun pandan ni ka abit seeloba abit sekering kembang nomor 2 bau narok om selama daun pandan ni ka kilo kering kilo mati ben kembang ni kilo mati ki odi maka ni ka maca tasbih ke Allah gara-gara tasbih ni ka manfaat kasih beri ilmu kubur ni ka maka di dalam kitab fikih para rabu kuburan ni kecek sampai gundul cek sampai kuburan tak ada bu tombu nah ya tas kuburan ni kau tu beri ibu tombuan lang lalangan bengkembengan cek jeraja dikit payah tamen nyiur burduk kuburan nak mun bederpa bengkembang ya tas kuburan haram hukumamun itu bu tak oleh li'annahu tafridun an haqqil mayyit mun beda kuburan beda pena di atas senah beda lalangah beda kempeng di atas senah mun itu bu ben akar ben ramung hukum haram kecuali keng tak rapi parapi tak napa kau cek tebu ni kecek likuli mun iya ringa kuburan tak pernah apa ana apa mun saya tas kuburan minta oleh likuli karena sampian mengilang manfaat semanfaat kak dinto aboli ka mayyit mulai beri jelas napa? Iya pot.
irundap haram. Tah engki tak oleh hukum haram. Mun seeta sakop. Napa? Kuburan beri keramik. Oh, maju ke boleh agak kok saudara. Ada langsung dialog interaktif hari ini. Bon, sepertama, ki buru. Kuburan irundap etas kuburan haram hukum lagi. Hukum haram jelas. Haram. Apa nama haram? Mailang manfaat se abeli ka mayit. Kan mayit oleh manfaat kalau bentas bina butumbuan ni ka. Pah bi sambian ni pate mangkan hukum haram. Tekune kita fikir banyak ni ka hukum. Tak oleh. Tetimun kuburan takok bi olar. Mun eyere nga kuburan kasalo panapa. Mun eyere nga kuburan kasurundap tak panapa. Senega saya tak oleh si di atas nakasah. Kan kuburan di atas nakan berdebu tombun naruh kembang lalang. Dua saya tak oleh tebu, tak oleh pate. Tak oleh tebu benramung. Mungkin iparapi bi sambian pulan nyekar pulan man kak keman jerem betak napa. Keng mun pate karena ni kemun tebu pah mate ambu se maca tasbih ni ka. Mun irundap ambu se maca tasbih. Mun irundap abe suan reben tu setan ni kok. Cang reben nah. Jadi tak oleh. Pon paham lagi. Nomor 2, katinapa mun hukum kuburan ibrik keramik. Ego boleh ajak ni kau pengajian tinggi. Kuburan ibrik kecing. Cangring Bengkalan kecing. Belian enggak roh? Bade sing ngocak kecing, bade sing ngocak maisan. Jangkat tu apa nyaman? Paisan. Bengkalan ni kemun paisan ni ke cuko. Kasi cuko paisan nyaman pa. Mun kuburan kasi bani paisan maisan. Bemailo gelo. Ni jangbian paisan. Jadi mana Bengkalan ada cukup apa? Pendem itu ya, jeng paisan cukup. Saya pais ni kemudian Bengkalan cukup. Alhamdulillah semua nebeni kalau cukup makin mayit pais sekali kita. Lebur bahasa baiti cuma nebeni. Oh paisan. Mun ceret ada makin Bengkalan. Ada. Ceret. Tapi ceret ni kan kuburan. Mun saya tersekasa kan sekocak maisan Bengkalan dia tersekasa. Kan to pai. Beda daun kedeng saya pais pun tanda. Pon paisan. Katina paho kuma kuburan ibri paisan. Katina paho kuma kuburan ibri keramik. Ho kuma kuburan ibri paisan ben keramik ni haram para rabu. Tak oleh haram ho kuma. Tapi tak langkong. Kuburan sela beda paisena, sela beda maisena tak usah bungkar. Karena mau dibungkar sampai aku bayi haram anyar karena lak lauk paha carok leku. Apa kena? Mereka kena colong holil secara mabari. Nah, tak apa colong holil saya capok. Seelang jumon tak salah, seebuk. Cek laknya lagi paisan. Makita pais mun yen tadi pen minggu tak kira elang. Alhamdulillah kan tu beri paisan kau purna tak elang ku tak orang ngase elang. Lok teman intar. Cak kau pambian saya kocak. Beri paisan tak elang ke orang ngase elang lok teman intar. Hah, mbian ni. Mun yen tari seminggu dua kali haram tak kira elang kau purna. Keng mun yen tari setahun 3 kali bu. Paisan apa ada ben seberen mun tak nyela saya kata tanggenem. Apa napa mi haram hukum mah? Tore bi kule ke boleh. Nikah hadirin tokoknya ku lebih impian yang ku aliran sesat. Tokoknya ku walid ku lebih impian. Walid nak Dewi mau? Cak gelak tok bi kok kemarin. Deken kok yang ku potongan walid aja bi kakek. Keng montengin teng abis ling gelo taka. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa hukum mami haram para rabu? Sepertama, karena orang mun sampai abri paesan ke kuburan berarti sampian ngicok tanah. Ngicok tanah sampian. Ngicok tanah, senika. Nikah tanah wakaf nikah. Tanah nikah tanah wakaf nikah nih. Aku tanah wakaf. Otabe mun beni wakaf musabbal. Napa bi tanah? Mun wakaf ni ka bede lapat wakaf ah. Sini ke mun wakaf ni.
Tang tanah di ko wakaf kini kai kuburan nih. Are wakaf kini kai kuburan. Ni ka wakaf kuburannya mana? Mun musabbal nih kah? Punten tak ngangkui lapat wakaf keng siapa sing nguburaki nala kuburaki dina kapi. Berarti ini ka musabbalnya mana? Nggih? Nah, apa bedanya antara musabbal ben wakaf? Mun wakaf nih tak ngubah kian nih kah? Tak ngubah nih kah? Jadi mun wakaf wala kucak kuburan ini sampai kiamat kuburan nih kah? Jelas? Ing mun cuma musabbal nih kalau sampai taraf wakaf bisa dirubah karena nika status lo pada ben wakaf beda antara musabbal ben wakaf nika tak pada jelas ki mun wakaf nika kudu tak mungkoti awal kudu tak mungkoti mutawassit kudu tak mungkoti akhir banyak syarat wakaf nika jadi kudu coba kia maki beda tanah nika wakaf untuk kuburan pada Rabu berarti mun wakaf untuk kuburan saya asaus oleh ngofraki kan tuh kan umum nika saya abai oleh ngofraki kan nih. Ah, sambian ngopuraki keluarga situ pah sambian pasangi paesen nih kan. Lepas ni beri paesen nih sampai kiamat. Nih kan pekun kopur narik empian nih kan. Tore, tanah nih tanah umum. Ser asaus oleh ngopuraki kan toh. Bi empian pah iberi paesen. Pani beri paesen pekunding empian nih kan. Berarti sambian ngicok tanah sa kuburan. Cek nih hak umum nih kan. Pah bi sambian langsung pah ibung koin. Jelas nikah seharam berarti mbak nikah ngicok tanah sekuburan karena kuburan nikah senikah kuburan nikah ki seedin secara Islam saampun na mayit kak dinto ampun lestari etopoe maka tanah kak dinto epatengki dari selain tapi tanah tengki nikah benih meronjung tengki datar jadi tengki ngak nikah nih epatengki nikah tengki datar nikah jadi kuburan nikah dari tanah biasa patekki sakoni tapi tengki benih meronjung jaya pun ketap tengki datar. Terus di ereng nikah epakon beri labin nikah betah. Jadi tanah nikah patikian sakoni pemerunjung dari sebenih kuburan pas acengi kala ben betah pengki di ben betah senikah. Oleh 5 tahun ahli khubrohnya meneng kitab orang se ahli masalah kuburan. Pangki are ancor mayit terjadi oleh 5 tahun oleh kali boleh nikah. Kebay kuburan anyar. Senikah. Ki senikah. Ya benih walid benih aliran sesat nih kebuk. Mbian macam beketon masa ada yang mbian pada mandi kantor periksa nih ke kiai na sambian. Ku tak senikah lah keng nikah. Ladung kadunge kantor tak biasa enggak seng aneh. Pada ben tapangki benoreng kan matur nih ke benih assalamualaikum kan gelanon kan gitu. Amit coba mbian deki keluar tuh kunoreng. Assalamualaikum aneh mbian. Padahal nikah sih bener. Polan tak biasa. Itu kepok benoreng nih ke benih ngakui gelanon benih tak langkong tapi Assalamualaikum. Mpian terselamat dah. Jauh itu. Iya kaki selamat kia. Sini kening Islam nih kabar. Waalaikum. Sini kak. Jelas. Tiba-tiba ada ben kuburan nih kak. Kuburan nih kapan oleh 5 tahun, oleh 6 tahun. Sekiranya mayit ampun ancur tetiabu di dalam. Kak dinto ikanlah pada Rabu. Ikanlah. Ikan te kuburan anyar. Sehingga tanah kuburan nih kemakai sampai kiamat tak kinlengan le. Cukup situng tanah kau tuh. Mun cara nengah ikan tu kas seben bengkalan pada pahiberi paesen kasah kapan oleh 10 tahun nangkin nyari tanah kuburan lain karena pol pun nangkin nyari tanah kuburan lain pol ampun asli dah punten cukup tanah situng ni ke cukup coba dengan lebih anjunan Mekah bini Madinah kuburan ni situng kuburan ampun tak lengan le ni kak malah makin Mekah gak dinto pada Rabu nika kuburan ni ampun pada ngecor pah tutup cor juga. Titipan berdereng mati oleh 5 tahun tinggal muka tutup ni gila tak kin ngalle mayit sancor dalam ibri mayit anyar to les tangkel dah oleh 5 tahun buka boleh beri mayit anyar boleh senika kuburan ni kan titimun bi sampean pah ibri kecing pah bi sampean parengi paesan ni ka hukum haram apa haram karena sampian ngicok tanah titi pun ulama muabbad pah ikala sampian seterusnya ni kah mun ibri kecing ni ada orang bengal ngale ke tanah ni sampai bila apa kunding sampian maka nampian ngalak tanah cek dengan pian tak nuru andi tanah pah biampian pah ikala ikatibi berarti sampian ngicok tanah ni kepada Rabu jelas jadi maring kecing ni hukum haram muntana na tanah wakaf atau muntana na tanah musabbal keng muntana tanah na sampian tibi lo haram tapi makro kupuraki itu nanti tibi saya nggak kana engkau mun mati kupuraki ya deng langker ya umpama yang jauh kita ada langker ya budin langker kan berde terkadang orang mati kupuraki budin langker tanah na tibi kak dinto hukumah makro enten tak haram keng muntana musabbal muntana na orang haram karena sampian ikan ngalak tanah di ngoreng jelas harah susah kapi
Ya mi tanya. Cak kok ki ngejawab. Ki cak nikah hukum, tapi cak pun ki buruh, cak pun ki buruh. Kecing ben paisan sela bede cak dikulihi. Mbak kule kecing, bapak kule kecing bi orang pada ibri semen kia. Itu orang bi kule tak dikuli karena ini kamu dikuli bekal tetika mungkaran selebih raja. Pak carok satretanan mas. Jadi sela bede itu orang keng semangkin terakhir ring sepo bini dan kule wafat. Sampai makin bakun kau purna orang bi dan kule. Melek kecing mampu makai ibri telok mampu kecing kule. Insya Allah mampu kecing telok ni kami keng itu orang apa-apa. Engki selama hari lambek mare makle kabebe ni kecek terus aki mun lah salah ni kecek terus aki. Karena tradisi ni kabede setepak, tradisi ni kabede selok tepak. Mun tradisi ni kecocok ben syariat tore terus aki. Keng mun tradisi selopod ben syariat ni katore ambu aki sani kada. Jelas. Bede tradisi setepak ben syariat ni bede tradisi kebiasaan yang lambek setepak. Contoh orang kona ni lambek mun malam Jumat pah terater ke guru ngaji ater nase ben cuko apa jadi rebe. Nika tradisi cocok ben syariat, keng makin ambu nika. Ambu. Ada, saya cocok ben syariat ambu, saya lok cocok terus ah. Nah, dia nyampit kepi aja. Lambek mun malam Jumat nika terater rebe. Mi-nya mi rebe. Walan saya mati ngarep dari bebe. Iya ngarep dari anak, kiriman dari penakan di kompoi junya mana pasnya nyamai rebe. Kan sini kering maturi mi nyamai rebe. Saya mati ngarep dari bebe. Mi nyamai belice, mari ibeli pecece. Mi nyamai puju, kita sopu la toju. Mi nyamai jerengkong, kadang jerengga, kadang jurukong. Mi nyamai mantan, pulan eman oman ben pelotan. Mi nyamai mantok, manyaman nak foto juga. Mi nyamai tongket, kadang tongtong, kadang teket sehingga. Hai hoi. Jelas. Anapa tradisi sedekah ni kami cocok ben syariat? Badi situng hadis para rabu nang kitab Jami'ul Kabir. Badi situng hadis. Apa kuah? Coba nak ustaz kanjeng Nabi. Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatil jumu'ah. Fi kulli lailatin wa fi riwayat akhar fi kulli lailatil jumu'ah. Yakifuna bihada'i buyutihim wa yunadi bisautin hazin ya ahli ya aqaribi ya man sakanu diyarana waqtasamu amwalana hal kana minkum min ahadin yadhkuruna irhamuna qabla an tasiru mislana. Mun malam Jumat rona embase mati ro mole ceng manceng yang tertepan ibu. Maka nabi orang kona lambek mun malam Jumat tak oleh aku mi tertepan. Napa? Tertepan jang ring kantogi. Jang ring banggalan tertepan tertepan. Karena lamba orang lao orang lenteng ni kemun malam aku mi trep-tepan. Mak bisa lampu kita masuk. Kan lampu kita masuk peteng aja lemutan. Jeding kiloan di lampu di lampu badan di jeding. Ada cok lampu mun kayak tabuk ningkong ke tengah talon dua. Kapan ningkong pai cocok lalang di babar. Ngade kan kan? Jadi lambek jeding tak ada sih beda karo kelemok jangan ring pengkalan be ibu dina Roma. Pada kelemok takok tengah malam saat kami ke budin Roma. Akhirnya lambek kanca kuda ni kemun tedu ngak sediakan di benceret. Tengah malam cukup mi entar ke trep-tepan dia. Sekanan neguk ceret, sekacer mi ke sarung pah atuan koncong ceret dua. Tersangka nih berarti. Jadi terep-tepannya kalau mbak pan ki laku biru hamil. Biru nyapok gula. Bukcak gula kelahiran tahun beluk sanga gula. Gula kelahiran beluk sanga. Jadi gula makin umur 16 tahun. Tak barjajem ya. Jadi gula ni ke beni kengkeni kengki kanak gula ni ke makan. Gula pada renjang raju kiji gula cak kengki kanak makan. Umur Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pun malam Jumat ada kalau mbak biar yang kona. Cak kami terap tepan kan tak berkira mbak. Ada apa? Baben embuk saya mati romole. Takut saya kemi itu pak kamba.
Kilambo tengah terengkona nika. Mancing terap tepan ronamba nika. Pokok ada bunah. Ya ahli, ya waladi, cong. Tangana, siapa senengi Roma aja? Ya man sakanu diyarana waqta samu amwalana. Siapa senengi ilim Roma aja? Orang yang sengalak tang tunya, sengeneng tang Roma. Hal kana minkum min ahadin yadhkuruna. Kaki pak bodoh saya ingat kok saya mati dia na. Micek bungan dalam kaki main game, main HP. Irhamuna, kabulah sirapa. Fa inna fi husnin tawil. Sengkok je sete sosa tak ada marina. Kaki kelak sosa lemah lemari. Beri ruwet satela jumper. Kok dia mulai masuk ke kuburan cong. Bakun ruwet sampai setia. Irhamuna, sada kaira apa na. Wala tabkhulu anna. Cerek mun kang kok se mati re. Qabla an tasiru mislana. Pong kaki kilok mati pada ben kok. Sada kaina, sada kain kok se mati re. Ini keben samarina maurib entar pun malam Jumat. Maka Nabi orang konah sebelum Jumat etan aki ke ada, sebelum maurib etan aki ke ada, masa cukup nyaman etara aki kata lima kiai. Arapa? Marina maurib deki mbak mulai pentas sedekah pun kilo minta sedekah ke ada sebelum maurib nak foto nah. Maka namanya tradisi ini kan cocok ben syariat para rabu. Kecing ni kah tradisi kan tak cocok kalau ben syariat. Jadi saya cocok tori terus haki, saya cocok tori ambu haki. Saya biasa ngirim mun malam Jumat tori kirim makin bah malam Jumat cek saleh Quran pasaan makin la ambu. Ambu lambek ni kapan saleh Quran nyam beli aja makin make bengkalan mun saleh. Kantor kadang jelasnya bulan ketibi saya baca lo tahu. Jadi nak ada entek sebulan sekalian mun bedebon ustad ngecek sapa. Tak usah senik kemudian lantar magi bian. Ceng polok tahu si Arab, tahu saja Arab. Cek magi Arab, malaikat lo kena percaya potongan tak ngening pun. Tin tahu sadeng modang tu. Ila khudratun nabi Allah, cek ngobrol ngoan. Deki medeteng bahasa baca tepak kedua Nabi Tram ya. Tahu sak ila khudratun nabil musal. Cek senik langsung kuburan. Assalamualaikum. Padaan baras bu deh. Haji tak payah gelak mun. Leceh pun kibur kan ring mate oning kabeh kesek gede bubi Saudi kan. Nek pun padaan saya. Mbian di kemarin nek mah. Fatihah kencernai kere makina kapak benembu sampun sete al-Fatihah. Baca Fatihah. Mari maca Fatihah sampean pah maca Quran. Mun ngibu Quran tak ngibu Quran cek makin le gampang le beda HP makin. Cek makin mun beda HP ni ka Quran bisa sebut dalam HP makin. Jadi impian pada tak ibu Quran muka HP maca Quran di HP tak napa. Quran saya maca. Mungkin HP nasi apa maca tak boleh genceran. Pah emet aki Yasin ya lagi di ngaki pak. Kok maca TV tak tahu. Mungkin HP nasi maca para Rabu tak boleh genceran. Jadi kau tu sambian saya maca. Oke, mari nih ke bola. Oke. Toran kan. Jadi gimana kau ngabit kan baca cukup mi kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pana periwayat ngubu kempang, tore. Dan kula mendapat situng hadis ki. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini fil Madinah. Au kama qol. Kanjing Nabi situng bekto toman lebet dua kuburan Madinah. Yu'adzabani. Kuburan dua ni ka esena tempon eseksa. Wa ma yu'adzabani min kabir. Bahkan sekedua ni ka beni eseksa ilum kubur beni gara-gara kala bentu saraja. Beni itu saraja. Situng la yastabra minal baul. Akemi tak bersih. Ada mun kan ni mun di Bangkalan sering gula mobilan pah ada beda trek pah hambu mendadak supir. Keluar supir pah nalbut kabban darwane. Atole yang kuda ada mabi gula pah ngoko sebenarnya. Ternyata iku icung menceng. Selte pah pemasok boleh. Cerok norok tak tahu kakek bu. Are grup natang kanceh. Situng. Jadi esek seilum kubur nika gara-gara agemi tak bersena aja sengal le pagi bojong tak terima iki tawaf tak terima najis kapi soalnya situngah yamshi bin namimah
tungat tuan orang mun berengan di masalah ke sebeni ilap celep ya keng kake buk saburu mun pak kangko ada ya roh iya mbian sampo dia nas mana sih aduh ya keng kake mun pahtang laki sih ajo iya mun kaki cak deng keng mun tang laki serala ke rumah karung ibu selebar lamba pakai anak pola tak abo aju jak terus aki ambu poton kau burun kemudian mun berdengan di masalah jak jenas panas silap celep lebeda dua orang seksa ni kada kuburan kanjeng Nabi pahmakon sahabat ngalak papan akorma cak sekeng makin papan nyior gi le papan akorma ni kebi kanjeng Nabi esabak bisakain kalau ben dua sebeen pak itu cekaki dua kubur ni kasitung tecekaki kuburan sekanto situng tecekaki kuburan sekanto pak kanjeng Nabi ada bu la'allahuma ayyu khaffafa ma lam yaybasa sedua ni kebi Allah seksana paringan selama papana korma ni kaki tak kering dadi mun ki odi ana apa mun ki odi mi seksa ni kama paringan bi Allah so Allah ada bu dalam Al-Qur'an yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard maca tasbih ka Allah ma fis samawati wal ard sataja makhluk sebeda elangi ben sataja makhluk sebeda bumi sataja makhluk reba pungkana nyiur pungkana jagung ni ka maca tasbih ka Allah mangkana wali songo tak kesokan mun tanpa hajat kak pungkane ka pah debu etaje mun tanpa hajat kecuali king beda parloh takok beda olarah ni ke baru pakon patada apa napa sataja ni maca tasbih ka Allah sehingga ketika papana korma sebab itu sekuburan selama kita kering ni kan maca tasbih ke Allah gara-gara papana korma ni kan maca tasbih saya ilmu kubur ni ka iparingan gara-gara tasbihna papana korma ni ka jelas akhirnya bi ulama pas kebele kuburan nikah mun sampian nyelase ka kuburan maka kapan mulia mau tek kaju tak cekaki kan sini kering lembek kan gi man nyelase kesan nyelase ben maca yasin mari maca yasin doa kapan mulia kan pah mau tek kaju kesah pa ita cekaki yolo kan nikah hadis nikah ita cekaki nikah tapi kan tak setuju kuburan bisa ita cekaki kak punggaan contohnya wali Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani kan beda ilmu mata kesah mun pah ita ceki kaju kan lo bisa tak kira udik kaju kan akhirnya orang kona nikah pas ngalak daun pandan ser panik ke ni an daun pandan ni kapah isabe di atas sana ben kembang apa mak daun pandan situng daun pandan ni ka abit loba abit kering ha kembang nomor 2 bau naro om selama daun pandan ni ka kilo kering kilo mati ben kembang ni kilo mati ki odi maka ni ka maca tasbih ka Allah gara-gara tasbih ni ka manfaat ka sebab ilmu kubur ni ka maka di dalam kitab fikih para rabu kuburan ni kecek sampai gundul cek sampai kuburan tak ada bu tombu nah ya tas kuburan ni kau tu beri ibu tombuan lang lalangan bengkembangan cek jeraja dikit payah tamen nyiur burduk kuburan nak mun bederpa bengkembang ya tas kuburan haram hukumamun itu bu tak oleh li'annahu tafridun an haqqil mayyit mun beda kuburan beda rebana di atas senah beda lalangah beda kembang di atas senah mun itu bu ben akar ben ramung hukum haram kecuali keng tak rapi parapi tak napa kau cek tebu ni kecek likuli mun iya ring kuburan tak pernah apa ana apa mun saya tas kuburan minta oleh likuli karena sampian mengilang manfaat semanfaat kak dinto aboli ka mayyit mulai beri-beri jelas napa Yopot irundap haram tangki tak oleh hukum haram mun seeta sakop napa kuburan beri keramik oh mah juga boleh agak kok saudara ada langsung dialog interaktif mah hari ini pon sepertama ki buruh kuburan irundap etas kuburan haram hukum lagi hukum haram jelas haram apa napa mi haram mailang manfaat se abeli ka mayit kan mayit oleh manfaat kalau bentas bina butombuan ni ka pah bi sambian ni pate mangkana hukum haram tekune kita fikir banyak ni ka hukum tak oleh tetimun kuburan takok bi olar mun eyering kuburan kasalo panapa mun eyering kuburan kasurundap tak panapa senega saya tak oleh si di atas nakasah kan kuburan di atas kan berdebu tombun naruh kembang lanang dua sih tak oleh tebu tak oleh pate tak oleh tebu ben ramung mungkin ngiparapi bi sambian pulan
nyekar pulan man kak kemen jerem betak napa keng mun pate karena nih mun itu bu pahmate ambu se maca tasbih nih kak mun irundap ambu se maca tasbih mun irundap abe suan reben tu setan kok cang reben nah jadi tak oleh pon paham lagi nomor 2 katinapa mun ho komo kuburan ibrik keramik ego boleh aja nih kau pengajian tinggi kuburan ibrik kecing cangring Bengkalan kecing belian kak roh bade sing ngocak kecing bade sing ngocak maisan jangkat tuh apa nyaman paisan Bengkalan ini kemun paisan ini ke cuko kasih cuko paisan nyaman pak mun kubur ke sebenarnya paisan maisan bermain lo gelo ini cangbian paisan jadi mana Bengkalan ada cuko apa pendem itu ya jeng paisan cuko saya pais ni kemudian Bengkalan cuko alhamdulillah cuma nebeni kalau cuko makin mayit pais sekali kita lebur pas bayi cuma nebeni oh paisan mun ceret ada makin Bengkalan ada ceret tapi ceret ni kan kuburan mun saya tersekasa kan saya kocak maisan Bengkalan ya tersekasa kan to pais beda daun kedeng saya pais pun tanda pon paisan katina paho kuma kuburan ibri paisan katina paho kuma kuburan ibri keramik ho kuma kuburan ibri paisan ben keramik nikah haram para rabu tak oleh haram ho kuma tapi tak langkong kuburan sela beda paisana sela beda maisana tak usah bungkar karena mau dibungkar sampean aku bayi haram anyar karena lak lauk paha carok leku arah apa kena mereka kena colong holil secara mabari nah tak apa colong holil saya capok seelang jumon tak salah bu cek laknya lagi paisan maka tak pais mun yang tadi pen minggu tak kira elang alhamdulillah kan tu beri paisan kau purna tak elang ku tak orang nga seelang lo teman intar cak kau pam dan saya kocak beri paisan tak elang ke orang nga seelang lo teman intar hah mbian ni mun yen tare seminggu du kali haram tak kira ilang kuburan keng mun yen tare setahun 3 kali bu paisan apa ada ben seberen mun tak nyela saya kata tanggenem apa napa mi haram ho komah tore bi kule ke bode nikah hadirin tokok yang ku lebih impian yang ku aliran sesat tokok yang ku walid ku lebih impian Walid nak Dewi mau? Cak gelak tok bekok kemarin. Deken kok nyengku potongan Walid aja bi kakek. Keng monteng enteng apa seling gelo ta ka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana apa hukum mami haram para rabu? Pertama, karena orang mun sampai abri paisan ke kuburan berarti sampian ngicok tanah sampian ngicok tanah senika nikah tanah wakaf nikah tanah wakaf nikah nih akep tanah wakaf otabe mun beni wakaf musabbal napa bi tanah mun wakaf nikah bede lapat wakaf senika mun wakaf tang tanah di ko wakaf kini kai kuburan nih are wakaf kini kai kuburan nikah wakaf kuburan nyaman mun musabbal nih kah punten tak ngangkui lapat wakaf keng siapa sing ngoburaki nala ngoburaki dina kapi berarti ini kamu musabbelnya mana nggih nah apa bedanya antara musabbal ben wakaf mun wakaf nih tak ning bagian nih kah tak ning nih kah dadi mun wakaf wala kocak kuburan ini sampai kiamat kuburan nih kah jelas ing mun cuma musabbal nih kalau sampai taraf wakaf bisa dirubah karena nih kah status lo pada ben wakaf beda antara musabbal ben wakaf nih kah tak pada jelas ki mun wakaf nikah kudu tak mungkoti awal kudu tak mungkoti mutawassit kudu tak mungkoti akhir banyak syarat wakaf nikah jadi kudu coba bagia maki beda tanah nikah wakaf untuk kuburan para rabu berarti mun wakaf untuk kuburan saya rasaus oleh ngofraki kan tuh kan umum nikah saya abai oleh ngofraki kan nih sambian ngofraki keluarga situ pah sambian pasangi paisen nikah
Lepas ni beri paes ni sampai kiamat. Ni kan pekun kubur narik empian ni kan. Tore, tanah ni kata tanah umum. Ser asaus oleh ngopuraki kan toh. Bi empian pah ibri paesen. Pani beri paesan pekunding empian ni kan. Berarti sampian ngicok tanah sa kuburan. Cek ni kah hak umum ni kan. Pabi sampian langsung pah ibung koin. Jelas. Nikah seharam. Berarti empian ni ngicok tanah sa kuburan. Karena kuburan ni kesenikah. Kuburan ni kaki. Seedin sejarah Islam. Sa ampon na mayit kak dinto ampon lestari ito po maka tanah kak dinto ipatengki dari selain. Tapi tanah tengki ni benih meronjung, tengki datar. Jadi tengki ngak nikah ni, ipatengki ni kan tengki datar nih kah. Jadi kubur nikah dari tanah si biasa, patengki sakoni. Tapi tengki ni benih meronjung jaya pun ketap, tengki datar. Terus di ereng nikah ipakon beri labin ni kebetah. Jadi tanah ni kepatekian sakoni pemeronjung dari si benih kuburan, pas acengi kalaban betah, tengki di ben betah senikah. Oleh 5 tahun ahli khubrohnya meneng kitab orang saya ahli masalah kuburan pangki are ancor mayit terjek oleh 5 tahun oleh kali boleh nih kah kebay kuburan anyar senikah senikah ya beni walid beni aliran sesat nih kebuk mbian macam beketon masa ada yang kimbian pada mandi kantor periksa nih ke kiai na sambian ku tak senikah lah keng nikah ladung kadunge kantor tak biasa engak sing aneh pada neben tapangki benoreng kan matur ni ke beni assalamualaikum kan gelanon kan amit coba mbian deki keluar tu benoreng assalamualaikum aneh mbian padahal ni ke sebener polan tak biasa itu kepok benoreng ni ke beni ngakui gelanon beni tak langkong tapi assalamualaikum mbian terselamat dah jauh itu iya kaki selamat kia sini kening Islam ni ke beni waalaikum sini kah jelas tiba-tiba ada ben kuburan ni kah kuburan ni kapan oleh 5 tahun, oleh 6 tahun sekiranya mayit ampun ancur setiap bui dalam. Kak dinto ikanlah pada rabu, ikanlah ikente kuburan anyar. Sehingga tanah kuburan ni kemakai sampai kiamat tak kinlengan le cukup situng tanah kau tu. Mun cara nengak ikan tu kas seben bengkalan pada pahibri paesen kasah kapan oleh 10 tahun nangkin nyari tanah kuburan lain karena pol pun. Nangkin nyari tanah kuburan lain pol ampun. Asli dah punten cukup tanah situng ni ke cukup. Coba dengan lebih anjunan Mekah bini Madinah kuburan ni. Situng kuburan ampun tak lengan le ni kah. Malah makin Mekah gak dinto pada Rabu nikah kuburan ni ampun pada ngecor. Pah tutup cor juga. Titipan berdereng mati oleh 5 tahun tinggal muka tutup ni gila tak kin ngale. Mayit ancor dalam ibri mayit anyar. To les tanggel dah. Oleh 5 tahun buka boleh beri mayit anyar boleh. Senikah kuburan ni kah. Jadi mun bisa sampean pah ibri kecing, pah bisa sampean parengi paesan, ni hukum haram. Apa haram? Karena sampian ngicok tanah. Jadi cek pun ulama muabbad pah ikalak sampian seterusnya nikah. Mun ibri kecing ni ada orang bengal ngale ke tanah ni sampai bila apa kunding sampian. Maka nampian ngalak tanah. Cek dengan pian tak nuru andi tanah pah diimpian pah ikalak ikatibi. Berarti sampian ngicok tanah ni kepada Rabu. Jelas. Jadi maring kecing ni hukum haram muntana na tanah wakaf atau muntana na tanah musabbal. Keng muntana tanah na sampian tibi lo haram tapi makro. Kufuraki itu nanti tibi. Saya nggak kana engkau mun mati kufuraki ya deng langker ya. Ya umpama. Yang jak kita ada langker ya budin langker kan berde terkadang. Orang mati kufuraki budin langker tanah na tibi kak dinto hukumah. Makro enten tak haram. Keng muntana musabbal muntana naureng haram karena sampean ikan ngalak tanah di ngoreng. Jelas. Harah susah kapi. Ya tanya. Cek kok ki ngejawab. Ki cek nikah hukum, tapi cek pun ki buru. Kecing ben paesan sela bede cek dikulihi. Mbak kule kecing, bapak kule kecing bi orang pada ibri semen kia. Itu orang bigul tak likuli karena ini kamu likuli bekal tetik kemungkaran selebih raja pah carok setretanan mesti jadi selebih itu orang keng semangkin terakhir ring sekolah bini dan gula wafat sampai makin bakun kau purna orang bini dan gula melek kecing mampu makai bini telok mampu kecing gula insyaallah mampu kecing telok ni kamu keng itu orang apa engki selama hari lambek mare makle kabebe ni kecek terus aki mun lah salah ni kecek terus aki karena tradisi ni kabede setepak tradisi ni kabede selok tepak mun tradisi ni kecocok ben syariat tore terus aki keng mun tradisi selopod ben syariat ni katore ambu aki sani kada jelas bede tradisi setepak ben syariat ni bede tradisi kebiasaan yang lambek setepak contoh
Orang kono nih lembek mun malam Jumat pah terater ke guru ngaji ater nase ben cuko apa aja nih rebe nih ka tradisi cocok ben syariat keng makin ambu nih ka ambu